हजार हजार वर्ष धरी प्रत्येक रविवार दिन लक्ष लक्ष विश्वासी चर्च रे एकाठी होई परमेश्वर उपासना करुछंती। किंतु एक प्रश्न आज पर्यंत उत्तर विहीन रही। परमेश्वर जेउ दिन को सत्य विश्राम दिन बोली घोषणा कले सही दिन प्रकृत रे केउटी शनिवार ना रविवार? यह केवल दिनर प्रश्न नुहे, यह हेउछि सत्य और परंपरा मध्य थिबा एक युद्ध। केउठी अछि परमेश्वर आज्ञा एवं केउठी आरंभ हैला मनुष्य मानक निर्देश। आज फेमस सिनर यूट्यूब चैनल रे आमे एही गुप्त सत्य को प्रकाश करबा को जाउछु। किपरि शनिवार विश्राम दिन होई मध्य रविवार काहीकि प्रभुंक दिन भावरे पालित हेउछि? केउ ऐतिहासिक घटना एही परिवर्तन को आनिला एवं किपरि एही एक दिन समग्र ख्रिस्टियन जगतर उपासना धारा को परिवर्तन कला? यह केवल इतिहास नुहे, यह हेउछि एक आत्मिक यात्रा, सत्य और आज्ञा प्रति आमर खोज। तेणु आपण समस्त को अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए देखंतु, आम सहित रुहंतु, जेहेतु आमे प्रकाश करबा को जाउछु ख्रिस्टियन इतिहासर गुप्त अध्याय, जेउठी आमे जानि परिबा परमेश्वर जेउ दिन को पवित्र कले सही दिन को आज आमे सतरे मानुछु कि पालन करुछु कि? प्रिय प्रभुंक लोक समस्ते, आपण समस्त को मोर एही यूट्यूब चैनल फेमस सिनर रे शीघ्र आसुथिबा प्रभु यीशु ख्रीष्टंक पवित्र नाम रे स्वागत करूअछि। पवित्र बाइबल अनुसार विश्राम दिन हेउछि सप्ताहर सप्तम दिन अर्थात शनिवार। आदि पुस्तक 2 पर्व 2-3 पदरे आमे देखिबाकू पाऊ परमेश्वर सृष्टि कार्य समाप्त करी सप्तम दिन रे विश्राम कले। किछि लोक भाबुथिबे परमेश्वर 6 दिन कार्य करी थकी गले, हालिया हेले, तेणु सप्तम दिन विश्राम कले। कारण मनुष्य थकी गले, हालिया हेले विश्राम नहीं थाए। किंतु जानी रखंतु परमेश्वर मनुष्य नुहंती। जिसाय पुस्तक 40 पर्व 28 पदरे लेखा जाइछि, तुम्भे कि जानी ना हो, तुम्भे कि सुनी ना हो, पृथ्वीर प्रांत सकलर सृष्टिकर्ता अनादि अनंत परमेश्वर सदा प्रभु क्लांत हुअंती नाही कि श्रांत हुअंती नाही, ताहांकर बुद्धि बोधर गम्य। एही विश्राम तांको शारीरिक क्लांति पाई नुहे, बरं सही सृष्टिर संपूर्णता और सौंदर्य रे आनंद पाई थिला। एथिर स्पष्ट जे परमेश्वर क्लांत हेबारु कि श्रांत हेबारु विश्राम करि नाहंती। परमेश्वरंक एही विश्राम रे मध्य अनेक रहस्यर कथा लुचि रहिछि। आदि पुस्तक 2 पर्व 2-3 पद को जदि टिके ध्यानर सह देखिबा आमे जानि पारिबा सप्तम दिन रे केवल जे विश्राम कले ताहा नुहे, इम्पोर्टेंट विषय हेउछि परमेश्वर सप्तम दिन को आशीर्वाद करी पवित्र कले। बाकी 6 दिन रे समस्त सृष्टि कले, दीप्ति, आकाश मंडल, भूमि, उद्भिद, सूर्य, चंद्र, तारागण, पशु, पक्षी एवं शेषरे मनुष्य। प्रत्येक दिन शेषरे लेखा अछि परमेश्वर समस्त उत्तम देखिले, अर्थात 6 दिन मध्य उत्तम थिला। किंतु परमेश्वर सही 6 दिन को आशीर्वाद करी पवित्र कले नाही, केवल सप्तम दिन को विशेष करिबा पाई सप्तम दिन को आशीर्वाद करी पवित्र कले। अन्य सब दिनरु अलगा करी एही दिन को विशेष कले। कारण कौन? कारण सप्तम दिन को पवित्र करी से ताहाकु निज स्मृति और उपासनार दिन भावे निर्दिष्ट कले, जहा मनुष्य को तांको सृष्टिकर्तांक सहित आत्मिक संपर्क रे रखे। यह केवल शारीरिक विश्राम नुहे, यह आत्मिक संपर्क और आदर। तेणु तो यही विश्राम दिन को इस्राएल जाति पाई व्यवस्था भावे दिया जाइथिला।
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 8 ରୁ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପୁରାତନ ନିୟମ ଠାରୁ ନୂତନ ନିୟମ ଯାଏଁ ଶନିବାର ଦିନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସେମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହେଉଛି ଶନିବାର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ, ଯଦି ଶନିବାର ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ, ତେବେ ରବିବାର ଦିନ କିପରି ଉପାସନାର ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ହେଲା? ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ 4ଟି କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଜୀବିତ ହେବା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସମସ୍ତ 4ଟି ସୁସମାଚାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରବିବାର ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ 8 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2ଟି ବଡ଼ ସମାବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ରବିବାର ଦିନରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦକୁ ଆଧାର କରି ରବିବାର ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ରବିବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ନୂତନ ଦିନର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନରେ ଅବତରଣ କଲେ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଅବତରଣ କଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ 50ତମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଏକ ରବିବାର ଦିନ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମ ଦୁହିଁ ରବିବାର ଦିନରେ ଘଟିଲା। ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ସଭାରେ ପାଉଲ ରାତି ସାରା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ପାଉଲଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନାକୁ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 16 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଞ୍ଚୟ କର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ସଭା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରବିବାର ଦିନକୁ ଦାନ ଓ ଉପାସନାର ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ଥିଲା
बाइबल भित्तिक उत्तर। वर्तमान इतिहास रु जानिबा जे इतिहास रे शनिवार रु रविवार को परिवर्तन किपरि हैला। बाइबल रो कोनोसी स्थान रे मध्य परमेश्वर कहि नाहंती जे विश्राम दिन शनिवार को रविवार को बदलाओ, किंतु इतिहास देखाए जे यह कालक्रमे घटिला। प्रथम रु द्वितीय शताब्दी समय को जदि अनुध्यान करिबा, प्रथम ख्रीष्ट विश्वासी माने अधिकांश जिहुदी थिले। तेणु से माने एक समय रे शनिवार दिन को विश्राम दिन पालन करुथिले एवं रविवार दिन रे मध्य प्रार्थना करुथिले। परे जेतेबेले अधिक अन्य जाति जो माने जिहुदी नुहंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले, से माने जिहुदी प्रथा छाड़ी रविवार दिन को प्रभुଙ୍କ दिन भावरे पालन कले। चतुर्थ शताब्दी घटना, रोम सम्राट कन्स्टान्टिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर उद्धारक भावे ग्रहण कले। से प्रथम ख्रिस्टियन सम्राट थिले। से 321 ख्रीष्टाब्द रे एक राज आदेश जारी कले जे समस्त राज्य रे रविवार दिन को विश्राम और उपासनार दिन भावे पालन करंतु। रोम चर्च यह को स्वीकार कला और रविवार दिन को प्रभुଙ୍କ दिन भावे परिचित कला। 364 ख्रीष्टाब्द रे लाउडिसिया काउंसिल बा लाउडिसिया सभा, जहा कि पूर्व ख्रीष्टीय चर्च रो बिशप माने एवं बड़ बड़ प्रभुଙ୍କ लोक मानक द्वारा लाउडिसिया नामक सहर रे ऐतिहासिक लाउडिसिया सभा आयोजित होइथिला। सही सभा रे आधिकारिक भावे घोषणा हैला जे विश्राम दिन शनिवार दिन विश्राम करिवे नाही, किंतु प्रभुଙ୍କ दिन रविवार दिन रे विश्वासी विश्राम और उपासना करिवे। पवित्र शास्त्र और इतिहास को जदि आमे देखु तेबे देखि पारो शनिवार परिवर्ते रविवार दिन उपासना करिबा आरंभ हैला। नियम को परिवर्तन करबा को नुहे, किंतु नूतन जीवन और प्रभु यीशुଙ୍କ विजय को उत्सव भावरे पालन करबा को। उपासनार मूल उद्देश्य केबे बदलिला नाही। यह केबे दिन को नहीं नथिला, यह थिला सृष्टिकर्ता को नहीं। तेणु तो पाउल कहिले रोमियो पुस्तक 14 पर्व 5 रु 6 पदरे, जने लोक एक दिन अपेक्षा अन्य दिन को अधिक मान्य करे, आउ जने सब दिन को समान रूपे मान्य करे। प्रत्येक लोक अपना मन रे स्थिर बोध करू जे विशेष दिन माने से प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे ताहा माने। दिन नुहे किंतु विश्वास गुरुत्वपूर्ण, समय नुहे किंतु ईश्वरଙ୍କ सहित संपर्क गुरुत्वपूर्ण, स्थान नुहे किंतु हृदय गुरुत्वपूर्ण, प्रथा नुहे किंतु सत्य गुरुत्वपूर्ण, नियम नुहे किंतु प्रेम गुरुत्वपूर्ण। कारण सत्य उपासना दिन रे नुहे, परमेश्वरଙ୍କ प्रति विश्वास भरा हृदय रे रहिछि। एब्री 4 पर्व 9 रु 10 पदरे आमे जानिबा को पाउ जे प्रकृत और सत्य विश्राम रहिछि प्रभु यीशुଙ୍କ ठारे। तेणु प्रश्न एहा नुहे आमे शनिवार ना रविवार एकत्र हेबा, यह दिन विषय रे नुहे, यह परमेश्वरଙ୍କ विषय रे। जदि आम हृदय पवित्र, उपासना सत्य और जीवन यीशु को समर्पित, तेबे प्रत्येक दिन पवित्र, प्रत्येक मुहूर्त विश्राम दिन परे आशीर्वाद युक्त। प्रभु एही वाक्य रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।